पहले छोटा सा ये वीडियो देखो, उसके बाद बात करते हैं। এই মাঠটি মুর্শিদাবাদ রেল স্টেশনের পাশে স্টেশন সংলগ্ন মাঠ। এই মাঠে একসময় কালী পুজো ও চড়ক পুজো হতো। সেটা সাম্প্রদায়িক কারণে সে পুজো তো এখন বন্ধ করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ প্রশাসন বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কিন্তু বর্তমানে আজ 15ই আগস্ট, সেই 15ই আগস্টের দিনেও ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে দেওয়া হচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফ থেকে। তাই ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন আটকানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখানে পুলিশ প্রশাসন মোতায়েন করে রেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ আমরা মুর্শিদাবাদ বিধানসভার বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে আজ এই মাঠে আমরা পতাকা উত্তোলনের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি। কারণ আমরা বুঝতে এখনও পারছি না আমরা পশ্চিমবঙ্গে বাস করছি না পশ্চিম বাংলাদেশে বাস করছি। লাগাবে আপনার পুলিশই লাগাবে, গোটা পশ্চিম বাংলায় আপনারা তো তৃণমূলের হয়ে এই কাজটাই করছেন। একটু দাঁড়ান, আমরা শুনিয়ে দিচ্ছি। কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে বলুন? একটু দাঁড়ান, কমিউনিট বলেছি কতক্ষণ লাগবে রে বাবাই? কমিউনিট বলুন। 5-7 মিনিটের মধ্যে চলে আসবে। আমি 10 মিনিট দাঁড়াবো, তারপরে কিন্তু আমি পতাকা 10 মিনিট দাঁড়ান। गया पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में कुछ दिन पहले हिंदू को मारा गया और उसके घरों में आग लगा दिया गया था। और वहीं मुर्शिदाबाद के रेलवे स्टेशन की ज़मीन में बहुत दिन से काली पूजा हो रहा था, वो 2 साल से बंद कर दिया गया। उसी ज़मीन में कल 15 अगस्त के दिन पुलिस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पालन करने के लिए मना कर दिया गया। उसके बाद जब आसपास के लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया और प्रोटेस्ट किया, तब जाके पुलिस ने बोला कुछ देर वेट करो, देखते हैं। वेस्ट बंगाल धीरे धीरे बांग्लादेश होता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब मुर्शिदाबाद बांग्लादेश बन जाएगा। मोदी जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद की घर को बांग्लादेश मत बनने दीजिए, प्लीज़।